जय श्री राम जय जगन्नाथ सामने केमती अच्छा आशा करছি ଭଲ ଥିବେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆସିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦଣ୍ଡମାସ ଚାଲିଛି ସାଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁ ଏପଟେ ଛତୁ ଭଜା ଚାଲିଛି ମସଲା ଦେଇକି ଏପଟେ ବିନା ମସଲାରେ ତାୱା ଭଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଦ କରିବା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଦେଖାଉଛି आज आइटम देखो भात डालमा छतु चक्का छतु भजा देकी मसला देकी कराई खट्टा चलते ए टेस्ट करिया केमती कौन होची इयाडे डालमा तो सब समस्त को काटी दउची ए भजा कौन है जिमा हजब बतानो छतु मसला कौटा खाइब तुम सबटा मस्त दिए